Madulas may down kasi. Hirap. Oh man. This is a 2 versus 1. Yun. Pag-shoot sa kanila eh. Yeah. Oh. Was that the deal, man? G-Shock? G-Shock and headset? Oh, come on. Ako yung bag ni Jordan eh. Uy, pagurin nyo naman. Puta naman oh. 3-0. Pagurin nyo! Lapit! Pagurin nyo! Uy! Paano makukuha yung Jordan na bag? 4-0. Pagurin nyo! Oh! 5-0. Sabi pagurin nyo eh. 1-2 ilan? 16. Tablado, G-Shock. G-Shock and headset. Wow! Killer cross. Score mo. 7-0. 7-0. 2 versus 1. Oh, the muscle man. Come on, muscle man. The last down. Alright. Time out. Oh, the Duke is coming. The Duke. Ano number ng, sino may hawk number 33, Duke? Ano? Ito? Nakita ko na yan. Lapit mo. Nice! 7-1. Kaya niya ulit bola. Bola niyo ulit. Score din. Isa pa. Huwag mo na papasa yung balong. Tira balong. Ikaw naman, sugod. Okay na yan, bilas lang yan, good. Diretso. Tira, boom. Nice, 7-2. Bumabawi ah. 7-2. Are you okay, R? 7-2. Pagurin nyo. Oh, tira, diretso. Ay, lambot. Paano may headset yan? Ito mas malaki to, G-Shock. Nangangailangan no? Nangangailangan dito pero. Tira! Labas sa 3 points, 3 points. Sugod. Walang tapal? Tapal. Block? There's a block? Yes. Check ball. Ba't na yun, no? Wala nang laban nga dyan. Kung marunong ganito sa iba nung isa eh. At kantila. Lumesto pa sa 3 points, oh. Expect. Talang ka, boys, oh. 3 points. Pasok. Oh! Good. Tie your shoe. No. Bakang to. Takal sa bayan.
What? 3 point. Good. Tira. Nice. 7-3. What? Lamaan ng boarding dito ah. Nahihirapan ako. Labas sa 3 point. Sab. Magawag video. Sab daw si Carvin. 7-2. 7-3. Ah, 7-3. Ano ko? Ibigay naman ka din. Ni-screenan mo ako eh. 8-3. Oh! 9-3. 9-3? Yes. Nice one. Oh, so good. Tapan. Tira mo! Diyan! Lapit! Lapit sa 3 point, isa base lang. Baseline. Nice! 9-4. Lapit, baseline. Nice! 9-5. Oh, 4 points. Lapit. Tira. Teka lang, nauutot ako. 0-5. Hindi man na lang. Ay, 6. Yosi pa more. Boom! Tira! Oh, lapit, balong, lapit mo pa. Tira. Lapit nyo. Nice body contact. Nice! Galing boarding. 0-5. 6. Eleven 6. Twelve 6. One and two ba yan?
Lapit, lapit, lapit! Tira! Doon lang kayo, side to side na lang kaya kayo. 7, 12. Oh, 7, 12? 12, 7. Side to side na lang kayo. Aray ko, kayo. Nautos na ako sa inyo. Oh, man. Ooh. Boarding talaga. 12, 8. Oh, 4 na lang oh. Come on. Wow. 9. Akin na lang yan, Ben. Tira. Tira, ape. Oh, wow! 12, 10. 12, 10. Papagod to, 2 and 1 eh. Labas mo sa 3 point. Yan, pasok, pasok. Lapit ka balong, lapit ka balong. Lapit ka balong. Doon, doon sa kabila. Sa kabila ka lang. Sa guhit, dyan lang. Yan, dyan ka lang. Dyan ka lang sa guhit, sa malapit. Oh, tira. Oh, puta. Wow. 12, 10. Patay pa ah. May sapatos kasi. Ge, 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 ge. Dikit, 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 dikit. Tatay ah, sinulak na ng konti. Ooh! 13, 10. Pensive pa yun, itulak eh. 13, 10. Oh. Wala. Kain! Uy! Takbo! Here, kuya. Thank you. 13, 10. Good. Hindi kasi mag-board eh. Hindi mo makuha yung board eh. Nice. Nice. 14, 10. Last 2. Last 2. Warning 2. Warning 2 ba? Warning 10. Warning 10. 10, 10, 10. Oh. Last one. Wala. Hindi mo makukuha. Kung gusto niyo. Kailangan dumaan sa bulas ng karayon. Oh. Game ball. Oh! Ooh! Game na, game, game, game. Game. No heads.